2024 এবং 25 অর্থবছরে সীমান্ত এলাকায় 6টি সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম এবং 5টি স্বাস্থ্য শিবিরের মধ্য দিয়ে প্রায় 8 লক্ষ টাকার বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দিল সীমান্তরক্ষী বাহিনী 81 নং ব্যাটালিয়ন। অর্থবছরের শেষ লগ্নে বাহিনীর উদ্যোগে শ্রীমন্তপুর বিওপির অন্তর্গত এমটিলে এলাকায় অনুষ্ঠিত হওয়া সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামে নিজেদের এই ধরনের উদ্যোগে বিষয়ে তুলে ধরলেন বাহিনীর কমান্ডেন্ট রাকেশ সিনহা। মূলত সীমান্তবাসীর সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে এবং সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি নিজেদের সামাজিক দায়িত্ব বজায় রাখতে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উদ্যোগে সীমান্ত এলাকার সাধারণ মানুষের উপার্জনের সক্ষমতা আনতে সেলাই মেশিন থেকে শুরু করে কৃষকদের কৃষি সামগ্রী বিতরণ করা হয়। जैसा कि हम जानते हैं कि या आम जनता ये जानती है कि सीमा सुरक्षा बल जो है वो सीमा की रखवाली के लिए है, लेकिन हमारा दायित्व समाज के प्रति भी है और हम समाज के बेहतरी के लिए हम ऐसा कार्यक्रम करते आए हैं। इसके अनेक फ़ायदे हैं। हमारा गांव वालों से अच्छा तालमेल बैठता है, सामंजस्य बैठता है। हम अनेक क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन हमारी भाषाएं अलग हो सकती है, हमारे कार्यकलाप के ढंग अलग हो सकते हैं गांव वालों से, लेकिन एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आकर के हम और हमारे गांव वाले, हम का मतलब सीमा सुरक्षा बल और सीमा सुरक्षा बल सीमा पर रहने वाले जो गांव वाले हैं, दोनों के बीच में सामंजस्य होता है, जिसके कारण पूरा बॉर्डर मैनेजमेंट को एक सुदृढ़ता मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर त्रिपुरा।